ମୁଁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସୁତାର। ରାତି 3ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେବେଳେ ଘର ଜଳିକି ନିଆଁ ପଡିଛି, ଘର ଭିତରେ ବିଛଣାରେ ଯେମିତି ପଡିଛି, ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଭାଙ୍ଗିଲାକୁ ଦେଖିଲାକୁ ଜଳିକି ନିଆଁ ଝରୁଛି। ସେଠୁ ଆମେ ସବୁ ହାଉଳି ଖାଇକି ଉଠିଲୁ। ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ପୁତୁରା ହାରିକେ ସବୁ ଉଠା ଉଠି କରିକି ଆସିଲା। ସେ ବଡ ଯାଆଙ୍କର ସିଏ ଚାଲି ବୁଲି ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାରିକି ଘରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ବଡ ନାମ ସେ ପୁତୁରାଙ୍କର ଗୋଡ ଜଳିଗଲା। ଆଉ ପୁରା ଏକଦମ ଘରୁ ଜୀବନ ବିକଳ ବାହାରି ଆସିଛୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସୂତାଖିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିନୁ। ସବୁ ଆମର ଫ୍ରିଜ ଥିଲା, टीवी थिला, गडरेज थिला, आउ 3टा रूम रो बेड थिला, आउ बड़ सिंधुक गोटे आमर पुराणा कालियार सिंधुक थिला। ता देहरे गणा गांठी टंका पैसा सबू सोना जिनस तो जतिक आमर गणा गांठी सबू सहितरे आउ होची 50,000 कि 70,000 नगद गैस थिला। आरआई ऑफिसर आस्तिले, सरपंच आस्तिले, समिति सभ्य भी आस्तिले, अग्निवाहित से ऑफिसर भी आस्तिले, सब आस्तिले। करेंट रु हेची कि आमर कोन हेची, हम तो सेमती किछि, हम तो उठिला को घर जळुची, हम केमि जानिम को। नारायण विश्वाल अग्निकांड तो घटिला, आम देखला बेलू तार जलुची, तू धोई निआ जलुची। आ घर किसी जिनस बाहरी पार्लानी, सबू पोड़िकी एकदम धुआं हो गला। एमाने जीवन रखापी माने बाहर की पलैले पदा को दौड़ी सब। 3टार आम देखिलु, राति 3टा। दमकल गाड़ी ठीक टाइम रे पहुंची, आ पहुंची काम से कले।